Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракот бародаро. Алҳамдулиллаҳ, худоро шукр ки ба розигии Аллоҳ имрӯз 8 число ай Санкт-Петербург ба тарафи Қазоқистон, граница Қазоқистон рафтем. Алҳамдулиллаҳ ки соқ саломат богаштем, омадем ёр бародаро қати не бачаҳо қати ҳама. Баъд як чиз амирӯз ами бародаро хаяк номшон намегирем, дар мобайншон якта қалбаки печат доранд. Барои ҳамин бародаро این قلبکی پیچه خیمه الحمدلله که اصلاح کردیم گذاشتیم. همه کسی که قلبکی داره همه روز شگاف زنن یگون گپی وای نیست. مثلا از میگم که چیکار کنی برادرها، یگون جای وایش نیست اینجا. سر از همه روز شبگه که کی مثال نروشن داره، اشتراف داره، همه همه قلبکی داره یا که قلبکی داره گپ زنن. برادرها همه کسا گرانیسه رفته اومدن تون چه خیلی گذاشته بچه‌ها. 100% که ماشین کامفورت удобно همش 100%. خواجه با بایوری خودت با سلامت باشه. الحمدلله خدا را شکر ساخت سلامت. سلامت خیر آمدین. همه ساز. اینای برادر ما جیان در قفا دست پلنی جای خوب خیلی جای خوب برادر. برای برادرایی که همین در میرفتگی و همونجا با همون جای خوب دستایی تا همونجا رفتن یا نه در همونجا جای خوب رفتن. بهترین саламат باشه. این ما برادرمون улан тоже сосед нашего из Киргизии, брат, вот тоже с нами едет. Скажи, пожалуйста, улан, брат, как ты доехал, как ты пересекал там границу? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Барган машинабыз жакшы, тажик жаман дейсиңер, тажигибиз жакшы. Эмне гана болгон жок, баардыгы жакшы болду. Эмне гана болгон жок. Эмен тамагын тамактай алып берип, суусун суудай алып берип, алып барып алып келди. Все нормально, да, брат? Там ничего, никто не обижал, там все нормально. Вам спасибо. Спасибо тебе, улан, брат. Дай Аллах, чтобы мы дальше доехали нормально. Бародаро, бадо бошен. Каси на машине комфорт дар кор боше, марҳамат. 100% машинош. ай Санкт-Петербург то граница Қазоқистон худомат соқ саломат бурем бием бачаҳо бо мегардем дар Санкт-Петербург иншоалло ки дар ҷои дар кори бо мебарам мерасонем иншоалло насиб. Боқӣ бе дар амони Аллоҳ боше, ба дуо боше дар ҳаққи мо бародаро. 962 699 29 29 бародаро. Касе дар корай занг занед 962 699 29 29 бародаро. Боқӣ дар амони Аллоҳ боше.